لا مولاي كونين نسبة لغتان سامت جويندو نسبة بتنا يرى يري خلطو شندوغا علي خلطو شندو ونيك دوغا دولدنا هسكي علي شيعة زرزرسن دنيا دستانسين دي علي شيعة وكوكاني نهي نحكو جاسمو ماتا من نرى نقار تنسد نقار كلبو علي التسيون هسكيها ده علينا بيغمبر خداي في فوس كسالتي مولود يا علي أنا وأنت أبا هذه الأمة لأمة بينال يرى أتين 솔직히 이제 스포크래 나와 용나 아또 참색실라 연대 프로스 쿠숙 연대 프로스 작바바숙 연대 프로스 갈át lazba숙 زربنا بشو خورا زندارليو مگر ده اتولا خبرتا منا يدسه في التراب سن نوبة الانشاء ده اتو علي مرتضاين اسكي ده ماتين يسبون كتو صورنا علي مرتضاين شافو امتنا نسبة لا كافرنا نسبة لا مسلمان من كانوا نسبة لا علي من تخس ملن كانوا نبر لا سام زغوتو شالو نتي وجهك ده فرس مولانا امام جعفر الصادق في حق كسالين وأبلغوا شيعتنا السلام وتي شيعون لجوخسنا السلام زر دكنا زر وقولوا كون زر كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا اسكي وتي أبروز لنا دنيا تك زندگي بس هي يبدأ بزو چوزون وتي زينت نتا فخر تچين ولا تكونوا علينا شينا عندما كان يسبون نتا زرچن وچين يندانا نتا درسيوت يوبنا هسكي نتا خلبا تچين نتا خلبا مچچو هي دري مولا صاحب زمان في قرانتس خلبا مشچو بلاسكا تو بنا مولا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في قرالوش بنظر نجاخسه هسكا مرغوشين زندگي برغوشين تاکي دنیا آخرت نسكانو ابرو مندانا عزت نيمبو زندگي وجا شو گنما متي طرف لا تاجا شو خداوند بحق محمد وآل محمد يعني بارگاه عظمت يالو نسبة لقول لدعاء من خدايا زورلوك سلامي كدرولي علي مرتضاي في حقود هالجوك سلاشك نتيجة لدن بتوفيق شازدبو سي الله خدايا بحق الزهراء أي مماحيين وخصوصا غيدوس خجاء مولا صاحب زمان ميرانمي تسير بالله نتيجة ملدن تبيع الله حب علي حسنة لا تضر معها سيئة مثل سخط بين غازن تمام مؤمن مؤمنات كلها زورلوكس سي هدايتنا نصيحت بيت جفول بيت يعني حساب ران سوسينا زنزوسنا كوربا سمينا سنة رسلوكسيوتنا دون غنما ديزاكسومي دنياي ماكرنا فيريبيانا حقرينز دوكسي هسكي قيامتي صور تغنشك تقواي زورلوكسي لامي قدرول بي نصيحتنا هدايت بارغوشاين سو زورلوك سلام پو علي في اقبرگالوك سنزر عرض بس درين ماه رجب الزي چونيس احدا سان لا غني يري گوبا غني يري مولا غني يري خداي شتستان مردون ان معلي مرتضاي في اقبل تمزغين قوم في اقبرگالوك پو پیغمبر خداي كسالي مطابق حسنة لا تزر معها سيئة دوسوخس نوريجين غنيونس دكا أسرتان تمن دشمن لتام تك أسرتان وسمنا ردتمن نين تمن دو سپارت سوق زنسوق دو ढाल سوق زنسوق دو ढाल بچاك से دشمن غن يرسني كهذا نين تمن سوق سنين بسترون ممينا أگر فلي جوتنا علي فيقبل غتي إيمان سترون بفليو غتي إيمان سترون بढाल بو علي مرتضاين علي في أقبرگالوكس ما كربا مسلمان سون كانون ساق يانزل لچه مطلب بو دانوين كي سترونشكوب سمت با تحفظ پروتكشن بي سامان مت با دوز بسه شيطان لخو اسميمو نگردسين علي في أقبر من تقس بو شيطان من الدين دشمن من الدين دي فرس مدس نين محساب علي في أقبرگالوكس سنين اجاب بكوشيش بوس علي في أقبرگالوك زرب ملبو علينا ينبو تعلقات مولاي في أقبر شس برگوس مولاي زندگي شس برگوس چي حالات چك سون منسوك چي این منسوك چي بس منسوك شايستو چي این منسوك درين عام ميك چوكشك دسوكي ميك چوكشك بس دنيا لستانت يا این منا يا ين چي شدن من خداوند متعاليس إنسان لحالات ورتقص بيوت بنا جات سيغان چه شكت من لمجد جاكس پیغمبر خدای فیقبولا درون پیغمبری
بس عبدالله حضرت فیقو خانه کعبه التمس مولاي فیقو خانه کعبه التمس خود زیزی حضرت فاطمه بنت اسد حضرت ابو طالب نه حضرت ابو طالب نه کوئی فیقه بوان سق جوک سیوت پده حالت پیانو نو نباهر لبین سیوت دریل جوکس به تیم پیان خوبان یریمیت به تیم پیانو شیوت پنا کومس دو هران چی مباس زن گان سیوت به بسترین چیگا سوزن نن خیال زرچن نو نباهر لباسون دری آرام بوش دری نمزه هسپتالی سنباس نمزه نو زرچن قابیله زرچن عرب پولیس رتیب شوپا زرچن شوپا مفهد نریگنا دره جوکشا جن جوکشا نزانه هم چاچا دو چوکسی مسئله چه زرک شوپا زرچن پتکنی شوپا قرآن سی از گوازاقسی ریالا تبتر رسون چند را بموری کهوسی زرچا دون سیرین من درین ابو طالب پولیس عبدالمطلب پولیس رنگ ننگ بمو بهر لا چچو بلدو تمپل هفسین قرش کنه هرانی حضرت فیقو حضرت فاطمه بنت اسد فیقو تنیا خانه کعبه کرد خانه کعبه زگوار دستن کلیک جارت خانه کعبه ارگان پیکا سپال ارتنه نه ستوت پر سپال ارتنه روایت اشی پونه زیندو ستوت پر سپال ارتنه نرف نامه دعا بسلو دعا چورکن نیست برا دو چند لیود کنون لا حضرت فاطمه سکت تو چورن یود سوگزرین تو خدایا نیلپن یود پیپشونه دوست نزگاگت سکیزو آسان چیگا لس بردمیک چچوگا دی دعا مچن ما خانه کعبه حضرت فاطمه بنت اسد تن یود پیدنر سکپو فران بر به یانستاوی طرف لمشها در سکپو بر به حضرت فیقون ووز تشوکس دو تون خبر کس قرش پولیس یولیگنه چوغو تمپا تونموین مین اخون پا مالا پا زوغزناتی چوغو وزیر پا چوپا زوغزیا یعنی دیده پر چوپا وزیر پا زرمو باشین چه ترسیه مالا پا زرمو باشین دو شد چی چوپا زوغز وزیر پا زوغزین مین حضرت عبدالمطلبی پیام خبر نسون خبر لچانا حضرت پا من آرام بسید اکسیدو جو یعنی تی بومو دل تاسی سونسید آرام بسید لغمان نیست گل سومی جاگا پیغمبر خدا ندرسه زنجوز خانه کعبیز گوی کنوز دیو میون لطوان چیک درم واه چاچار سپا سومین استرونگچاز گوی کسترونگن دوکچا جاگما سومین بونوز اسکیا رانه یوتن چیگم نام زنجوز لپتا مت دوکسین زنجوز ولی اللهین خدای ولین خدای ایمان انگارسیوت کن ابو طالب پیاپو عبدالمطلب پیاپو سما پیغمبر خدای پیاپو سانکا آرام باشه جوکسیوت چه ایمانیت یقینیت خداوند متعالی ولیو خدا کوری نمی‌التمسین خدا کوری حفظ امان نیوتی درین اتان لن مثلا استوای که چه سپته که چمن استوای که جوکسیوت گانگال تینیوت یوست پیغمبر خدای فیغلقنو جاکس سنلا عبدالمطلب فیغوز دست دگر ابو طالب است دگر سما پیغمبر خدای فیغلقنو فهمیدو علی ابن ابی طالب است دگر چوسه کامان حضرت فیغو کامان است روایت نمدویود حضرت فاطمه بنت اسد زس اصول کافیه میود حضرت بحر انوار نه حضرت فاطمه بنت اسد اس کریات پونه hani salçe çinde onu yaran diye sosu çi vendus zagma sumpu nga nifşus şopabas nga çam zagma sum çok şemasor mener nga Türkçe çok şemasor da zagma sumpu şuz gragandus yom sana stava la kwata manus goma be bahar da guliktas gulikuna ngorda bahar da guliktas goma be mabena ngi mi jot put sembiana çunçelavu keres goyka Mevla'ya yapmış zgoyka kes kere Mevla'z koli çaglağ ekaz gofes ni şuz gofes düzoks en mi xojek dünyaya geltams peygamber Xudaya yapıy 30 sal umre dünyaya geltams min 30 amul filla İslam yonsana 10 sal umre min Ali Murtada yapıla 10 sal umre ka peygamber yapıy İslam olsun 40 سال شاید دکتر پیغمبر خدا سترون زربه علت بو در علی فقو گم بیگ اکشان شکلین نظریه
علی فیق بکری کامی کا درول چوک لور چوپا چه چوک نیده کن یاری اسلام bu dünyada zahir boz men ne yararten kan şükür kan yetçemen alam yezidka yetimen fa'ava ve vecedeka zallen fahada ya Resul yeri fiq bu roks bakan metbine ngas roks basena رجعنا مدينة وبيغمبر خدا فيك بولد تسيق أصحابنا أنصار يوم سنة خلاص كسل بولد دري يران شيء دوخسر دميون إذا كان كفر نفاق بولا ده سنة سو مت سنة يران ناس مسوس بنا يران ناس مسوس بنا علي فيك بنيام بوتانسي أبو طالب فيك بوسوسي دون ارتن سكور بس يران ديك مهلمنا زي ما لبو علي مرتضى فيك بوز إسلام برتن سكوري دي مرحلة من سبك لب شكسين اگر علی کا دومت پن سپر دنیا ته نو کلمه توحید زرکن قرآن نیت لوشمت پن دسنه دی ذات مقدس بالتمس بی جابو رضا بی چوکسومن دی چوکسومن جابو ناتل سمیک ماشسپا ناتی ارگامون سخ ناتی محبتون سخ اظهار بسه نین به حساب راوسوسس نیون علی نه یم بسپیار بی کوشش بس علی هاگه نو قصیدال دن مدنا نعت دن مدنا سپرالدن متنا ارگامویلدن متنا شمولغارچی میتهایلدن متنا نغچاچولدن متنا بیناردن متنا دیولپون علی شیعین سوک زربو دنیانو من چوک پی کوشش بوس راسوس یولن یانو چراغان بسه بیناردن سه علم سپره قصیده زره نعت زره کورتانستان سه چاچوری پینسه ین میساب علی فیق پرگالوکس من چوک تاکی یریب شونی ذهن یانو دیسپرو جوکشن ki derin çok raza ve çok soma ngata ngajak çeyin çok zere khoj ba talash baç ngata rgasi ngata asiri dena res porami ondu iti de jaga shinchi chakchamene ya lusemen evnis sambata çene pshunis oni de alu chin minsu raza versio itchi osmin do adetsik çatsek mabas derin sasari basabas dosuin çok chin çok daga chir galbin çok donan şunla balbisulla hagar oşen تاکہ حقیقت ایمان پر اساس سینگا بیارچین نیسرسی مناسبت بودی جاگونیانو رجبی مناسبت یود رجب خداوند متعالی فیقو فسپال زازره دنبال جمعونه ناینده خدمت لعرض بس خداوند متعالیس الجا جبی حرام قرار تنسید جنگ با حرام دولار چیک چیک رجبین مگر رجب الحرام زسمت محرم الحرام زس رجب الحرام من رجب المكرم زنلوك سلزين دلزاو زنلوك سلزين خدا زرنا يران لوك ستانچين يرسان لوك بكوشش بوس كرال بكوشش بوس سپرل بكوشش بوس يري وقت بو خدای باره خدای لم اسپرل بكوشش يري مال خدای لم اسپرل بكوشش بوس يري تمنا يري كنا يري لپنا تمام جائداد خدای لم اسپرل بكوشش بوس تاکي يران هسكي قيامت لا ده زربي وقت بانوك أين الرجبيون سكتي جونتين لو محشري تها رجب بون غاريوسنا لا رجب بون فدتانچين رجب بيرمن سوين رجب نتعلق رجب الزون متعلق چيلاز بسدنا رجب صدقات بسدنا رجب خيرات رجب نورولاس رجب مولا امير المؤمنين ايدي جاكچي بسدنا رجب روزك جوكسدنا دون غما هسكي رجب نتعلق چچين دون غما جنت برچين روایت چیک چیک دوین جنت گر چنه دو دزا عرض بسپن گر چنه چه چوک چن اگر رجبی یاران رجب نا تعلق یوتنا دو مننا رستکس یوت رجب جنت جگه گاما چه چوک چمن رستکشن یوت دی جگه چه چمن دی جگه چه چمن دی کارون تون چمن دون گاونیا çok sametna cennet gar dukse gar çasniyorsa çok sametna derin recebi ilzam hususan ayyam teşrik ilzagame ayyam teşrik ايام التشريق زي بنا قام بيشوغا الزود قام بيشوغا لازلين شوغي تشوكسوم تشوفي شوغا لا قام مثلا الزود قام الزود قام بيد شوغا ان تشريق دل زان يالو زي دي جاكسوم بينو روزا دوبا مستحب خصوصا رجال داوود زي عمل تيجود دو امام جعفر الصادق الصحابين كوي بشو زندانه يوتبين دكنا إيمان الحساب سبين دي عمل ببوس منا كتو حاجات روا مسون ستنا جو منا شو زندان بودي ما يوزو ما استنا دي دعاء استغفار قام ما بس ما مريك بين منا مريكنا داوود يرز جوبوس داوود أما دي عمل ببوس شو كسم شو بيجي شغال وزادو
دگنا دی دعان استغفارون دی حمدون دی سوران زر دگنا دی دعا زر دگنا بوده که دمایونا نیمانه مانمای آخری دعای دیو دی فرس دی زغمار چونه چکسون دا چوگونه چوغا روزا دوکسه نتی دنبون سمسه نتا نسبتن نسبان سانس بمینه تو بلبیسونی حاجات مینه خصوص اخلامی نمکن مینه رزق برکت مینه دعا درود به متا چانسی خدا شزده بسیود دی چانس ملاق دمتان ما دی موقع لق دمتان ما دی جاگون لق تو کم کوشش بچه جامع مسجد اعتکاف زقسیود نتا سان جامع مسجد اونم کلا اعتکاف زق به کریمز باشی اعتکاف زق ما سومدان کاماس göre دوب به کریمز بس تاکی نتی میولن خبر çok بودیم الزایگین سوزه باقی خلاص انشالله دلزی روزانی انتا توفیق سوشید روزا چی کاران دوبنا ورا لوکاری روزی ثواب به خدا شزده بچین رضا به روزان دزاون عرض بس بین سنت کا تو یوتنا ضروری من یاران اسکان ما سوکاس کا تو افطاری تانا افطاری بنند چچین ثواب پو یان دو برابر شزده چچین قضای روزا یوتنا ثوابی سنتی ثواب پو کاران قضا دوست پی ثواب پو کاران خدا شزده بچین نظر بس یوتنا واجب آن چچین رضا به روزا دوت زرنا دقیقشون سق یوت خدا انشالله لنورلا سنتی گلدانه حسیه قیامت لردون کارپونیم بو گا فرصت چه خدا شزده بس یوتنا انبیاء اوسیالا دون گامیان وطن شامل چه توفیق سونشیا